ओमकार हत्तीचे ऑलरेडी प्रवीण अर्लेकर तो माझ्याकडे कंटिन्यू संपर्काना पयर हांवें PCCF कमल दत्ता हांकां सगळ्यांक हांची वायल्ड वॉर्डन हांकां सगळ्यांक आमी धाडलेले आसा आनी थंय वचून चॅक केले आसा. आयज काय कितें आसा कर्नाटका कडेन आमची चर्चा चालू आहा. त्याच बरोबर वंतारा कडेन आमच्या सरकाराक आमी सांगलेलें आसा ते एक्सप्लोर करपाक की बाबा हे हत्ती ते वचून ते कारण इट इज नॉट ओन्ली कॅप्चरिंग द एलिफंट, वे विल यू कीप द एलिफंट, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तेंचे कडेन फेसिलिटी काही राज्यांनी तेंचे कडेन डिस्कशन करून तेंचे कडेन धाडलेले आसा. म्हणून आमी एक्सप्लोर करून ताबडतोब तेजे निर्णय PCCFाक सांगलेले आसा की चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय आनी करता न्ही कित्याक इवन तेका हँडल करपाक योग्य तरेन तेका हँडल करपाक जाय. कितें जाता तुमकां परत सांगता ती हत्ती हांगाच्यान जेन्ना त्या सायडीक वयता त्या सायडीक मागीर लोक मागीर तेका परत ह्या सायडीक हें करता आनी केन्ना केन्ना हांवें पळयलां आयकलां हांव म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट केन्ना केन्ना मराण्या बी फाटल्यानच्यान लायता आनी इतर कांय गोश्टी तसल्यो गोश्टी जाता मागीर ती डिस्टर्ब जाता मागीर एलिफंट आनी म्हणून तेका योग्य तरेन जेंचे कडेन फेसिलिटी आहा कर्नाटका गव्हर्मेंट इज रेडी टू कॅप्चर बट दे डोंट हॅव फेसिलिटी टू कीप द एलिफंट. त्यांचे ऑलरेडी फेसिलिटीज जे आहा ऑलरेडी टोटली ओवर पॅक्ड म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन विचार करचो पडटलो. जर वंतारा रेडी आहा घेवपाक काय हरकत ना, गोंय राज्यान अग्री जावपाची गरज आहा. प्रोसेस केन्नाच्यान स्टार्ट जातली अप्रॉक्स केलें प्रोसेस चालू सांगलें ऑलरेडी PCCFाक जबाबदार केल्ले आसा की बाबा तुमी मातशें लक्ष दिवन तुमचे अंडर ते करपाक. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट त्यांच्या ऑर्डर दिना तो मेरेन कॅप्चर करचे ना तुम्ही कितें ट्राय करतली ऑर्डर हांव चर्चा म्हाजी चालूच आहा. आमी दोन्ही राज्या कडेन चर्चा चालू आहा. केन्ना केन्ना तो त्या सायडीक गेल्यार आमी when he comes into Goan territory, that's the time when we can ask them to come and activate the process of tranquilize तेका करून वेगळ्या तरेन व्हरपाक. It's not small process, it has to be properly done. ते करतले ते. There is a fear in the mind of the people, no? A lot of he's damaging the farms and everything. Already instructed, but many times he is on Goa side. Sometimes he goes into the Maharashtra side. So you have to be very careful. It is easy for me to make a statement, but we have already initiated the process that is required, and in all sides it will be done. आता तो करतो महाराष्ट्रात पण आता ऐकपा गेलं की गोवा सायडीचो बॉर्डर जे आसा त्या सायडीन वाघ सुद्धा भोंवता अशी कितें ती कितपत खरें कितें आयडिया ना म्हाका कोणीच रिपोर्ट करूंक ना. Minister, any update on super specialty hospital the people? खंयचे कॅन्सराचे हॉस्पिटल फूल तुज्या फुड्यान No, no. Update कितले percentage? झाला नाही, फुल स्ट्रक्चर रेडी आहा. आता फिनिशिंग चालू जातले बेगीन. So by when it will be? Should be, before the elections it should be fully ready. And also it's the MOU is there, which has been also it's on the direction of the Honorable Prime Minister. We have undertaken this MOU with Tata Memorial, means we had taken. He has also congratulated the state of Goa, which is a very big thing because this project has come only because of him. And both the Chief Minister and myself are pursuing and seeing that it is completed on a war footing. गरज आहा ह्या सगळ्या गोष्टी आणि तुमकां पयर सांगलेलें गॅप एनालिसिसाची स्टडी केन्नाय येतली and then they will help us with additional funds. So last finishing touch म्हणल्यार आता? फिनिशिंग चालू केल्या न्ही त्यांनी. स्ट्रक्चर फुल रेडी आहे. 8-7 काय 8 फ्लोर्स रेडी आहे. यू कॅन गो अनदर फ्लोर अप बट एट द मोमेंट इट इज structured for about 8 floors. So before elections? Should be, that's our target to see, because people from Goa should not go to Bombay to take treatment. They should take treatment within the state of Goa. So that hospital is very crucial for us. So there was a need of. I inform Honorable Chief Minister. I already moved. I'm talking to the finance department also. We require new 100 ambulances. At least if we get another 50 immediately, then we'll be able to streamline the functioning of 108 in a very efficient manner. Many times there is a VIP movement is there and several other movements. So 10 ambulances go in that only. So आमकां वेगळे तरेन आमकां पळोवपाक जाय कित्याक we should not be in such a situation that we need to move an ambulance at a station in a very crucial spot. And our 108s have been doing phenomenal job, and we want to expand it, and also we have put up a proposal to put up a command center in the state of Goa on lines of Gujarat, where the government identifies the land, builds it and allows them to use the facility. State of art command center, so that you know all the movements, everything, exactly which hospital it is going, which doctor in that hospital is going to attend. It's a very professional, latest type of thing on lines of Gujarat. That is what we have proposed to the government, that we need this, and this is the need of the hour. आणि तुमकां खबर आहा की आमी AED बी आमी सांगलेले आसा, बिल्डिंगाची ऑक्युपन्सी आमी दिना आता. बिल्डिंगाची ऑक्युपन्सी दिता जेन्ना बिल्डिंग कंप्लीट जावन तेंचे कडेन 50 फ्लॅटा वयर तेणी पॅरामेडीक आनी तेणी AED आनी एक मनीस दवरपाक जाय. म्हणजे एमर्जन्सी कसली असल्यार की 50 फ्लॅटा वयर म्हणून सांगल्यार तुमी चिंतात की कितले लोक थंय रावता. आणि त्याच प्रमाणे मागीर आमी ॲम्ब्युलन्स येसतो तो मनीस थंय लक्ष दिवं शकता.
एमर्जन्सी जे कितें आहा एमर्जन्सी कितले कमी आमी करूं शकता टायम टू डील विथ एमर्जन्सी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. केन्ना केन्ना कोणाचो प्रेशर वयर वयता, केन्ना केन्ना आनी कितें जाता, केन्ना केन्ना छातीन दुखपाक लागता. ह्यो गोष्टी तो मनीस शूड बी केपेबल ऑफ टेकिंग अ ECG एंड डिलिंग विथ इमिजिएट स्मॉल इश्यूज एंड स्मॉल रिलेटेड टू एनी कायंड ऑफ critical, not highly critical, but at least he can manage the person till the ambulance arrives. सो कंपल्सरी आसतलें म्हणून कायदो तुम्ही आशिल्ले न्ही रे, कायदो बदलला न्ही आमी, टावन प्लॅनिंगान बदलला आनी इवन हेल्थ डिपार्टमेंटान बदलला. हे नवे बिल्डिंग सांग पयलींचे हांकां हें जावचें ना. ना 50 नवे बिल्डिंग जे आतां येता तेंच्या खातीर कंपल्सरी करता आमी, ऑक्युपन्सी गावची ना तेच्या शिवाय. As a UD minister, how do you say that any cabinet decision and it Ordinance has are- gone to state election commission? पळय केल्या तेणी ऑलरेडी जस्टिफिकेशन ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेजेर जस्टिफिकेशन ऑलरेडी घातलेलें आसा. So municipal elections could be delayed. No, I don't know. We'll see what is going on. And it's important because हांवें असो पासिंग रेफरन्स केल्यार योग्य जावचें ना. पण लोकसभा उपरांत जर इलेक्शन विधानसभा इलेक्शनाक मेरेन जालें जाल्यार कितें इफेक्ट ऑफ कितें जावं शकता अशें? कसले इफेक्ट कसल्या गोष्टीचेर तशें जायना. आमदारान No, but it will पयलें जातलें मागीर जातलें. पळया Okay. जालें आनी कितें जाय.